مش فاهم وصلت.
إذا مرحبا بكم، مرحبا بجميع التلاميذ اللي استوفوا. أولا تنهنئوهم بالنتائج اللي توصلوا بها، خاصة التلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا، وكنرحبوا بهم في هذا الويبينار اللي غيعطيو مجموعة المعلومات على الوطنية للعلوم التطبيقية في فاس. للمشاركة في هذا الأستاذ العليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، معنا الأستاذ سعيد مازير أستاذ التعليم العالي كذلك بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بما يسمى بالإنسا ليكول ناسيونال دي سيونس ابليكي في فاس، وغيكون معنا أستاذ إن شاء الله في حصة في لاسويت ديال هاد لاديسيون إن شاء الله أستاذ التعليم العالي اللي غيعطينا عاوتاني معلومات حول المدرسة وحول الشعب اللي كتكون المدرسة. إذا مرة ثانية كنجدد التهنئة لجميع التلاميذ اللي نجحوا في بعد المسار ديالهم الطويل ونجحوا في البكالوريا، وكنتمنوا النجاح كذلك للتلاميذ اللي مقبلين على الدورة الاستدراكية. كنتمنى لهم التفوق والنجاح، والأبواب ديال المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مفتوحة اليوم. ودابا غادي نحاول ندير واحد لا بريزونطاسيون باللغه العربيه اللي غنحاولوا نوظفوا فيها نعطيو فيها مجموعه ديال المعلومات حول المدرسه وحول الولوج الى المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه. إذا المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو بالفرنسية ليكول ناسيونال دي سيونس ابليكي دو فاس هي مدرسة تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. تختار في هذا النقاش هذا في هذا الويبينار أننا نعطيو مجموعة المعلومات حول عنوان لانتيغراسيون ديال لي باشوليي في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس. أنا معكم الأستاذ حسن التمياوي، أستاذ المدير المساعد مكلف بالبيداغوجية والأكاديمية في المدرسة. كيف قلت معنا السادة الأساتذة الأستاذة خديجة الحرش أستاذة التعليم العالي ومنسقة تاع المسلك ما يسمى بلي زاني بريباراتوار. هذو مجموعة ديال المعطيات غادي نقولهم لكم اليوم، وغادي تحاولوا إن شاء الله تولفوهم، لأن مع السنوات الدراسية اللي غادي تقبلوا عليها في هذه المدرسة هذه. وإن شاء الله الأستاذة غادي تدخل باش تعطينا مجموعة المعلومات حول هذه السنوات لي زاني بريباراتوار. معنا كذلك كيف قلت الأستاذ سعيد مازير اللي هو أستاذ التعليم العالي وهو رئيس شعبة جيني إلكتريك هي انفورماتيك، وبعد ذلك غيكون معنا الأستاذ زكريا الشلح اللي هو شيف دو ديبارتمون ورئيس شعبة ديال جيني اندستريال. إذن هذه صورة حول المدرسة قاعة التدريس، قاعة التطبيقية، وكتعرف واحد التحديث ديال المرافق ديالها اللي ان شاء الله غادي يبداو في السنه المقبله بمجموعه ديال المرافق اخرى اللي هي مرافق للاشغال التطبيقيه وللاشغال للتدريس. اذا نرجعوا مثلا للتعريف ديال المؤسسه. هي المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه انشئت سنه 2005. هي مؤسسه للتعليم العالي تابعه كيف قلت لجامعه سيدي محمد بن عبد الله لفاس، وكتكون احد المؤسسات اللي كتكون دبلومات من نوع هنايا. هذه المؤسسه ذات الولوج او ما يسمى بالاستقطاب من الحدود، تهدف الى تكوين مهندسي الدوله في مجال العلوم التطبيقيه والمهن الهندسيه تكوينا نظريا وتطبيقيا لكيأهل هذه المجموعه ديال التلاميذ، مجموعه ديال الطلبه اللي مقبلين ان شاء الله اللي غيوليو طلبه ديال المدرسه، طلبه ديال الجامعه، يؤهلهم للقيام بالدور ديالهم على وجه الافضل في مختلف قطاعات الانتاج
مع اعتبار علاقات التداخل بين التصميم والتصنيع والتركيب والجودة والصيانة. المدرسة كتوفر للطالب اختيار بين 5 ديال المسالك، ونتحدثوا عن المسالك إن شاء الله مع السادة رؤساء الشعب. الخصوصيات ديال التكوين والاهداف ديالو في المدرسه. تختص المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه في التكوين والبحث العلمي، وخاصه تكوين المهندسين، وهي تهدف الى تكوين مهندسي الدوله تكوينا نظريا وتطبيقيا يؤهلهم للتكوين الاقتصاديه والجهويه، خلق تعاون وشراكه مع الفعاليات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية على الصعيد الجهوي والوطني وكذلك الدولي، وهي كذلك تهدف إلى تنمية البحث العلمي والتكنولوجي. كذلك من خصوصيات التكوين والأهداف ديالو في المدرسة، هو يتميز التكوين بهذه المدرسة بتطبيق نظام بيداغوجي قائم على الوحدات دراسية تنظم خلال فصول دراسية سداسية، بمعنى تنستعملوا بعض المصطلحات اللي غادي ان شاء الله غادي تشوفوهم، ما يسمى بالسمستر وما يسمى بلي موديول. اذا هناك خلال الفصول اللي هما لي سمستر وفصول دراسيه و فصول دراسيه سداسيه، تعتمد على تشجيع الانفتاح على الوسط الصناعي والاقتصادي، وذلك عبر التدريب والاحتضان، بمعنى ان الطلبه يقومون بمجموعه ديال التدريب في الكور ديال الكورسيس اليونيفرسيتير ديالهم. وكذلك من خصوصيات تكوين الاهداف ديالو هو انه يؤطر من طرف اساتذه ديال المدرسه، اساتذه التعليم العالي، ويؤطر كذلك من طرف اداريي وتقنيي المدرسه. اذا المده ديال التكوين والشهادات الممنوحه تستغرق الدراسه في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه 5 سنوات. بعد ذلك يحرز الطالب الناجح بعدها على دبلوم مهندس الدولة، وينظم هذا التكوين على شكلين. أولا عندنا السنتين التحضيريتين أو ما يسمى بليزاني بريباراتوار، وكذلك هناك سلك المهندسين الذي كيقوم في 3 سنوات. إذا كتدقيق في هذه النقطتين، التحضيريتان هما مسار للتكوين يستغرق 2 أو 4 فصول بعد البكالوريا، ويرتكز التكوين فيهما على المجال العلمي والتقني الأساسي. بالنسبة لسلك المهندسين أو سلك المهندس، فهو مسار للتكوين يستغرق 3 سنوات أو 6 فصول بعد بيان سور السنتين التحضيريتين، ويهم التكوين بهذا السلك المجال العلمي والتقني الأساسي والمتخصص، كما تلقن به مجموعة من المعارف والكفايات المتعلقة بتدبير المشاريع وتدبير المقاولات واللغات وتقنيات الإعلام والتواصل. المدة دائما في مدة التكوين والشهادات الممنوحة هو أن المدرسة تمنح لخريجها دبلوم مهندس الدولة في المسالك التالية: génie mécanique et système automatisé, génie industriel, génie des systèmes embarqués et informatique industrielle, génie des télécommunications et réseaux, génie informatique. وسادة الأساتذة بعد التدخل ديالي غادي يفسروا لكم إن شاء الله هاد المسالك بدبلوم مهندس. ولكن هذا ما تيمنعش أن المؤسسة كذلك كتعطي تكوينات أخرى، حيث أنها تتولى تطبيقا للنصوص القانونيه المنظمه تحضير وتسليم الشهادات الوطنيه التاليه حسب الهندسه البيداغوجيه، ما يسمى باجازه ماستر دكتوراه السيستم LMD. وفي هذه الحاله المدرسه كتتخول بعض التكوينات، مثلا في الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ما يسمى بالDUT، او دبلومات الماستر بالنسبه للمسالك العامه، او دبلوم الماستر المتخصص بالنسبه للمسالك المتخصصه. وكذلك هناك تحضير للدكتوراه في العلوم التطبيقيه من طرف مجموعه من الاساتذه الجامعيين اللي كتدخل بهم المؤسسه المدرسه الوطنيه للعلوم التقنيه العلوم التطبيقيه. اذا دابا غادي ندوزو للولوج، وهذا هو ما يهم المجموعه ديال التلاميذ ان شاء الله اللي نجحوا في البكالوريا ولا اللي مازال ان شاء الله في هذا اللي كنتمنى لهم التفوق في الدوره الاستدراكيه، وهي ولوج المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه برسم السنه الجامعيه المقبله.
اذا هنا كاين مجموعه من الشروط، ومجموعه الاجراءات الخاصه بالترشح لدبلوم مهندس الدوله. اذا يمكن للترشيح لولوج المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بفاس او مجموعه من المدارس اللي هي مماثله لها في السنه الاولى لتلامذه السنه النهائيه من سلك البكالوريا، بمعنى التلاميذ اللي يلا خداو البكالوريا في هذه السنه، وكذلك لحاملي البكالوريا السنه الماضيه في الشعب العلميه والتقنيه والمهنيه. غنحددكم مثلا اولا هما الشعب العلميه. هناك اولا شعبه العلوم الرياضيه سيونس مات، شعبه العلوم التجريبيه سيونس اكسبيريمونتال، شعبه العلوم والتكنولوجيات، وكذلك هناك شعب ومسالك البكالوريا المهنيه. وهنا غندقق اكثر بما يخص مسالك البكالوريا المهنيه اللي هي ممكن تكون وحده من هذه المجموعه من المسالك، اللي هي مسلك صناعه الطائرات، مسلك التصنيع الميكانيكي، مسلك الصيانه الصناعيه، مسلك الالكترو تكنيك واجهزه التواصل. وبالتالي راه مجموعه ديال التلاميذ غادي يلقاو المسلك اللي هما خداو ونجحوا فيه في مسلك من المسالك ديال البكالوريا اللي هي موضوعه امامنا. مثلا مسلك اللوجيستيك، مسلك الطاقات المتجدده، خيار نظم الطاقه الشمسيه. هناك كذلك مسلك صيانه المركبات المتحركه، خيار السيارات والى اخره. اذا كاجراءات للترشيح غادي نتبعوا واحد المجموعه من المراحل، بحيث ان نقولوا التلميذ لان ان شاء الله ملي يدخل المدرسه غادي يولي طالب، انه يتعين على المترشحين الراغبين في اجتياز المباراة الوطنية المشتركة للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية تسجيل. اولا يجب عليهم انهم يسجلوا الترشيح ديالهم في البوابه الالكترونيه الخاصه بالمباراه. ولا غتلاحظوا هنا ان البوابه الخاصه هي www.ensa- الخط رقم تيغي كونكور .ma، وهذا هو البوابه الالكترونيه لجميع المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه. هذه العمليه خصها تتم ما بين الفتره الممتده ما بين الثلاثاء الماضي اللي هو 15 يونيو 2021 الى غايه الاثنين 12 يوليوز 2021. بعد ذلك يتعين على كل مترشح خلال هذه الفتره ترتيب جميع المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه، لان كاين في المغرب الحمد لله عندنا 13 مدرسه من المدارس من هذا النوع ديال المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه اللي كتخول التلاميذ انهم يديروا الاختيار ديالهم. اذا يتعين على كل مترشح خلال هذه الفتره يرتب في الاختيارات ديالو من بين هاد 13 مدرسه اثناء تعبئه طلب المشاركه. يختار مثلا مدينه فاس ومدينه طنجه، اكادير، وجده. اذا هناك هذا الترتيب، ماشي ترتيب اللي هو اختياري اللي هو ملزم لكم، ثم كل طالب كل تلميذ كل مترشح تيختار على حساب الاختيار ديالو. وبعد انقضاء هذه الفتره اللي هي كتسالي في 12 يوليوز لا يمكن لاي مترشح التسجيل او تغيير الاختيارات تاعو. يعني هذه فتره اللي هي الحمد لله فتره طويله ما بين 15 يونيو حتى 12 يوليوز. ممكن المترشح انه يفكر على خاطرو ويدير الاختيارات ديالو في البوابه الالكترونيه اللي قلنا اللي هي www.ensa-concours.ma. اذا الاجراءات ديال الترشيح يتعين على المترشحين الحاصلين على شهاده البكالوريا. هنا غنشوفوا البكالوريا الاجنبيه انهم عندهم حاله خاصه، وانهم كيقدروا يوضعوا نسخه من هذه الشهاده وكشف النقاط ديالهم، خصهم يوضعوا مجموعه من الوثائق اللي هي نسخه من شهاده البكالوريا من هذه الشهاده اللي هي البكالوريا الاجنبيه، الكشف ديال النقاط ديالهم ما يسمى بلي رولفي دو نوت، استماره التسجيل ديالهم على البوابه الالكترونيه اللي قلنا www.ensa-concours.ma، نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، وذلك في اقرب مدرسه وطنيه للعلوم التطبيقيه. كيف كنقولوا هنا
هادو غير للمترشحين الحاصلين على شهاده البكالوريا الاجنبيه، وذلك في اجل اقصى يوم الجمعه 9 يوليو 2021. اما بالنسبه للمترشحين الاخرين راه قلنا بانه عندهم حتى الاثنين 12 يوليو انهم يديروا الاختيار ديالهم في احد المدارس. اما بالنسبه للمترشحين اللي عند حاصلين على شهاده البكالوريا الاجنبيه كيديروا الاختيار ديالهم في اقرب مدرسه وطنيه للعلوم التطبيقيه. بمعنى الا كانوا خداو البكالوريا الاجنبيه في مدينه فاس، بالتالي الاختيار ديالهم غيكون ان شاء الله في على مدينه فاس، على المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بفاس. هنا يجب التنبيه باللي بهذا الخصوص انه لا يحق لاي طالب اللي سبق له التسجيل باحدى المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه وكذلك لم يستوفي احدى السنتين التحضيريتين واستنفذ السنه الاحتياطيه، لا يمكن له، ليس له الحق في اعاده الترشيح او التسجيل لولوج اي مدرسه وطنيه للعلوم التطبيقيه، حتى وان ترشح واجتاز بنجاح المباراه الوطنيه المشتركه للالتحاق بالمدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه. غنشوفوا غنمروا الان الى المباراه للولوج. يتم ولوج السنه الاولى بالمدرسه بعد نجاح المترشحين في جوج الحالات. اولا في امتحان البكالوريا، وكذلك في المباراة الوطنية المشتركة للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، والتي تضم على مرحلتين متتاليتين. إذن للولوج للسنة الأولى للدراسة كيخص المترشحين أنهم أولا تكون نجحوا في البكالوريا، وهذا دابا إلزامي. والمسألة الثانية هو أنهم ينجحوا في المباراة الوطنية المشتركة، وانا غنتحدث عليها اللي هي المباراة الوطنية المشتركة كيفاش كدوز هذا. إذا هذه العملية تتم عبر مرحلتين متتاليتين. أولا هناك انتقاء تمهيدي سيتي بري سيليكسيون، وكتليها اختبار كتابي. نتحدثوا دابا الآن حول الانتقاء أو لا بري سيليكسيون، الانتقاء التمهيدي. هذا الانتقاء التمهيدي علاش كنقوموا به؟ كنقوموا به من اجل حصر عدد المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار الكتابي. اذا هذه سيتي بري سيليكسيون اللي كتساعدنا باش نحصروا عدد المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار الكتابي لولوج هذه المدارس والحاصلين على شهاده البكالوريا. سيتم الاعتماد في هذا الانتقاء البري سيليكسيون، الانتقاء التمهيدي، على اساس الاستحقاق. غتقولوا شنو هو الاستحقاق؟ هو النقط اللي هي جايه في هذا اللي غنفسروا الان. يمكن من حصر عدد المترشحين يساوي على الاقل 4 أضعاف عدد المقاعد المفتوحه بكل مؤسسه، ويرتكز على النوع البكالوريا وكذلك المعدل المحتسب اللي هو كما يلي. كيفاش كنحسبوا هذا المعدل؟ هو 75% من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الوطني للسنه الثانيه لسلك البكالوريا. اذا 75% من النقطه المحصل عليها في السنه الثانيه من البكالوريا، وكذلك 25% من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الجهوي للسنه الاولى لسلك البكالوريا. اذا هادو جوج ديال المعدلات اللي كنعتمدوا عليها في احتساب وحصر عدد المترشحين. وسيتم الاعلان عن النتائج ديال هذا الانتقاء التمهيدي يوم الخميس 15 يوليو 2021 ان شاء الله على البوابه الالكترونيه اللي هي كيف قلنا بوابه www.insa-concours.m اللي هي البوابه الوطنيه. اذا هذا دائما في الانتقاء الوطني، الانتقاء التمهيدي يتعين على كل مترشح اللي تم الانتقاء ديالو، تم الاختيار ديالو، هو انه يقوم بعمليه تحميل بطاقه الاستدعاء. وهذه بطاقه الاستدعاء هي اللي تعطيه الامكانيه لاجتياز الاختبار الكتابي.
اذا تحميل بطاقه الاستدعاء بعد عمليه الترشح كيقوم بتحميل هذا تيليشارجي هذه البطاقه هذه، وهي اللي غادي تعطيه لو دروا باش انه يدوز الاختبار الكتابي. اذا هذه البطاقه فيها مجموعه المعلومات، خصوصا المعلومات المتعلقه بالمترشح، الاسم ديالو، المعلومات الشخصيه ديالو، ولكن كتكون فيها حتى معلومات خاصه بالمركز اللي غيقوم به في الاختبار الكتابي، وكذلك شنو هما الوثائق اللازمه اللي خصو يقدمها لاجتياز هذا الاختبار. نمروا الان الى الاختبار الكتابي. ينظم الاختبار الكتابي على الصعيد الوطني بالنسبه للمترشحين المقبولين في الانتقاء التمهيدي، وهذا الامتحان غادي يكون ان شاء الله، هذا الاختبار الكتابي بالنسبه للمرشحين اللي تم اللي توصلوا بالبطاقه ودوزوا المرحله ديال الاختبار البري سيليكسيون. الامتحان غادي يكون، او الاختبار الكتابي يكون ان شاء الله يوم السبت 17 يوليوز 2021. في هذا الاختبار سيتم مراعاة المترشحين القرب الجغرافي ديالهم من الأماكن ديال السكنة ديالهم، وذلك في تحديد مركز الاختبار الكتابي اللي غيكون مبين في بطاقة الاستدعاء، وذلك حسب الاستحقاق. دائما في الاختبار الكتابي يتعين على كل مترشح الحضور لمركز الاختبار الكتابي اللي غيكون موضوع كمعلومه من المعلومات، وان شاء الله انتم الاكثريه غادي يكونوا من مدينه فاس والمحيط الجغرافي ديالها. بالتالي يوم السبت غادي تكون عندكم في البطاقه في البطاقه ديال الدعوه ديال الاختبار الكتابي غادي يكون فيه المكان بالضبط اللي غيكون فيه الاختبار الكتابي. اذا يجب على المترشح ان يكون مرفوق بالبطاقه التعريف الوطنيه ديالو وبالبطاقه الاستدعاء، وهاد جوج البطائق وثائق اجباريه، وبالتالي اللي ما جابهمش راه ملغي في انه يدوز في هذه المرحله ديال الاختبار الكتابي. غتقولوا مثلا كيفاش كيدوز الاختبار الكتابي؟ وهو ينظم الاختبار على شكل استماره متعدده الاختيارات، ما يسمى بالكي سي ام. يعني الطالب غيكون مثلا امامه مجموعه من الاسئله، مجموعه ديال الاجوبه اختياريه، وخصو يركز ويشوف شكون هو الجواب الصحيح، وهي يعني عباره عن استماره. يتم الاعلان بعد ذلك قبل ذلك يتم الاعلان عن المواد التي سيختبر فيها المترشح، وكذلك المده الزمنيه لكل اختبار. هذه غادي تشوفوها ان شاء الله في البوابه الالكترونيه اللي هي www.insa-concours.m. يعني هذه البوابه الالكترونيه غادي تعطي مجموعه من المعلومات للمترشحين لاجتياز اختبار كتابي. اذا النتائج سيتم الاعلان عن النتائج. النتائج غتكون بصفتين: بالنسبه للمترشحين المقبولين بصفه نهائيه وترتيبهم حسب الاستحقاق وبناء على اختيارات ديالهم، بمعنى من مدينه كيطلبوا انهم يكملوا فيها الدراسه المستقبليه ديالهم، وكذلك كيكونوا مترشحين مسجلين في لائحه الانتظار. هذا الاعلان غادي يكون يوم الاثنين 19 يوليوز 2021 ودائما على البوابه الالكترونيه. الان غادي نضعوا مجموعه من المعلومات حول الاجراءات تعيين المترشحين المقبولين. تعتمد هذه العمليه، عمليه تعيين المترشحين المقبولين في المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه، وهنا تنقول للمدارس الوطنيه 13 مدرسه، على وكذلك المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بفاس، على بعض المعايير، وهي كالتالي: اولا درجه الاستحقاق بناء على نتائج الاختبار الكتابي. الاختبار الكتابي اللي قلنا غادي يدوز بطريقه كي سي ام. ثانيا اختيارات المترشح المعبر عنها اثناء التسجيل الترشيحي على البوابه الالكترونيه، بمعنى المدينه او المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه اللي قريبه ليه، وكذلك عدد المقاعد المتوفره في كل مدرسه، وهذا مهم. وسيتم بعد ذلك التسجيل النهائي في المؤسسات خلال الفتره المحدده لذلك، وهذه الفتره غادي تكون دائما عبر البوابه الالكترونيه
الوطنيه، وكذلك في الموقع الالكتروني للمدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه اللي قمنا فيها بالتسجيل القبلي ديالنا، واللي كان فيها الاختيار معبر عنه وبدرجه الاستحقاق، بالتالي تعطى فيه هذاك. وكنتمنوا ان جميع الطلبه، جميع التلاميذ المرشحين ديال مدينه فاس والجهات التابعين الاقرب لها انهم يجوا المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بفاس. بعض الملاحظات هامه انه يتعين على المترشحين زياره البوابه الالكترونيه باستمرار بصفه منتظمه، وذلك للاطلاع على معلومات ادق ومعلومات اوفى حول اجراءات الترشيح. حنا ما غندخلوش باش نعطيو مجموعه من المعلومات الان، ولكن كتبقى هذه البوابه هي البوابه اللي كتعطي مجموعه من المعلومات اخرى في حينها حول اجراءات الترشيح، مباراه الولوج، وكذا اجراءات تعيين المترشحين المقبولين والتسجيل ديالهم النهائي في المدارس المعنيه. الاختيارات ديال المترشح المعبر عنها حتى هي من ملاحظات عامه اثناء تسجيل الترشيحين في البوابه الالكترونيه. عدد المقاعد المتوفره في كل مدرسه. المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بفاس كتوفر على 280 مقعد السنه الاولى ان شاء الله، وسيتم بعد ذلك التسجيل النهائي في المؤسسه خلال الفتره المحدده اللي غادي تكون عبر البوابه الالكترونيه اللي كنا تكلمنا عليها، او لا عبر البوابه الالكترونيه للمدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بفاس اللي هي www.usmb.ensa.ac.m. اذا بعد مجموعه ديال المعلومات كنشكركم على الحضور ديالكم، كنشكركم على الانتباه ديالكم، وغادي نعطيو ان شاء الله الكلمه للساده الاساتذه. كيف قلت الساده الاساتذه اللي حاضرين باش يزودونا مجموعه المعلومات. وغادي نبداو الضيفه ديالنا الاستاذه خديجه الحرش، استاذه التعليم العالي بجامعه سيدي محمد بن عبد الله، والاستاذه اللي غادي المسؤوله البيداغوجيه الاقرب واللي تعطينا ادق المعلومات. مرحبا بك استاذه، وتفضلي افو لا بارول استاذه، تفضلي. شكرا بزاف السيد المدير المساعد ديال المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بفاس. مرحبا بكم الطلبه الاعزاء، وتنبغي نبدا الكلمات ديالي بالتهنئه للطلبه اللي تجاوزوا المرحله الاولى من امتحانات البكالوريا واللي كيفكروا يلتحقوا بلينسا. غيكون عندهم معدل كبير بزاف ومزيان، ودونك تنقول لهم برافو عليكم ومبروك عليكم. والطلبه اللي مازال تتسناو المرحله الثانيه اللي هي الدوره الاستدراكيه تنقول لهم حظ سعيد، وكما تيقولوا بالفرنساويه غيان يجوي. Vous avez toute la chance ou toute la possibilité d'avoir une très très bonne moyenne et d'intégrer une grande école. L'ENSA, on est une. L'ENSA d'Elfas est l'une des 13 écoles d'ingénieurs du Maroc qui délivre un diplôme d'ingénieur d'État. Reconnu au Maroc et dans plusieurs pays. C'est un très bon diplôme. Mais moi, personnellement, je crois que tous les enseignants sont très très fiers de faire partie de l'équipe pédagogique de l'ENSA de Fès et d'avoir pour étudiants des étudiants au lycée Ojima اللي هما من خيرات لي باشولي ديال المغرب الحمد لله. دونك سي الناس اللي مازال ما تجاوزوا المرحله الثانيه غير يجوي. il faut travailler. Vous pouvez avoir une très bonne moyenne
et intégrer aussi une école de votre choix. La formation d'ingénieur مهمة بزاف. C'est une formation très très importante. Surtout dans le contexte marocain, c'est un très, très, très bon diplôme. Le besoin au Maroc est très, très, très important en ingénieur dans plusieurs disciplines. Alors, dans toutes les ENSA du Maroc, il y a les deux, جوج مكونات. Il y a les 2 années préparatoires, il y a السنتين التحضيريتين, وil y a la formation d'ingénieur. السنتين التحضيريتين فيها عامين كما قال الأستاذ تبياوي, ولو سيكل انجينيور اللي فيه 3 سنين. الوغ في 13 مدرسه ديال لي زنسا اللي في المغرب كلهم براتيكمون السنتين التحضيريتين بحال كيكون شي فرق بسيط. ولو سيكل انجينيور او لوفر بيداغوجيك ديال لو سيكل انجينيور تختلف من مدرسه لمدرسه على حسب لوفر دي فيليير انجينيور اللي كاينين في كل مدرسه. ولكن الثابت في لي زيكول دانجينيور لي زنسا هو لي سكون ابل لي سيكل بريباراتوار انتيغري. دونك السنتين التحضيريتين هما 2 سنوات اللي كيوجدوا الطالبه باش يولجوا مسلك المهندسين ويختاروا لا فيليا ولا لا سبيسياليتي ولا لو دومين اللي بغاو ديك السنه. قبل ما نهضر على لي فيليا على السنتين التحضيريتين في لانسا فاس بالتحديد كاين قلنا une grande offre, une offre très très riche en filière d'ingénieurs, très très diversifiée. قال كما تفضل السيد المدير المساعد وشرح لكم هذه شويه. une offre de 5 filières d'ingénieurs تيغطيو بزاف ديال المجالات واللي مطلوبين بزاف على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد العالمي. كاين الجيني اندوس الهندسه الصناعيه, كاين الجيني ميكانيكي سيستم اوتوماتيزي اللي هي هندسه الميكانيكيه والانظمه الاوتوماتيكيه, الهندسه المعلوماتيه جيني انفورماتيك, والهندسه غيزو اي تيليكوم اللي هي هندسه الاتصالات تقنيات الاتصالات والتيليكوم, وهندسه ولا الجيني دي سيستم امباركي انفورماتيك اندستريال اللي هي هندسه خصك تعاوني الاستاذ تبياوي بالعربيه هندسه جيني سيستم امباركي النظم المدمجه والاعلاميات الصناعيه اللي هي متوجهه في لانسا فاس متوجهه بزاف في لو سيكتور اوتوموبيل ايرونوتيك. دونك هذه لوفر بيداغوجيك ديال لانسا فاس باش تعرفونا زانتيغري لانسا فاس وزوري لو شوا في هذه الفيليير هادو. هذه الفيليير حتى هما غيشرحوا لكم بزاف لي كوساسوا لي الساده لي شيف دو ديبارتمون لي كوردوناتور دو فيليير. عندنا بزاف ديال النظم التكوين, عندنا النظام الداخلي في لانسا فاس, وعندنا اتفاقيات مع جامعات مرموقه خارج البلد اللي كتعطي الفرصه للطلبه المتفوقين باش تكون عندهم دوك الفورماسيون. هادو غنشرحهم لكم احسن مني السيدات والساده لي كوردوناتور دو فيليير ولا شيف دو ديبارتمون. السنوات التحضيريه مهمه بزاف لان هي لا باز وهي لو سوكل ديال لا فورماسيون دانجينيور. الاستاذ تبياوي تبارك الله عليه فسر مزيان وشرح لكم مزيان الولوج ديال لي باشوليي السنوات التحضيريه. دونك ما عليكم غير تبعوا بالحرف الخطوات اللي قال لكم ديروها وغتكونوا ديك الساعات غيكون عندكم الحق باش توزوا باش vous passez le concours national parce que l'accès d'abord l'ENSA de Fès se fait par concours national. Ça se faisait des années. L'année اللي فاتت on n'a pas fait de concours, خدينا par sélection de dossiers, ou cette année on a remis le concours. Donc هذا العام كاين concours. C'est
un concours national, ça veut dire que toutes les INSA de avec le même concours, quel que soit l'endroit où vous allez passer le concours, vous allez avoir les mêmes épreuves. Donc le concours qui m'a oui, c'est des QCM, mais c'est des QCM qui sont basés sur la réflexion. Ça veut dire il faut réfléchir et cocher la bonne réponse. Et donc, il faut préparer. C'est un concours qui va se faire en mathématiques et physique-chimique. Physique-chimie. Après, Inch'Allah, quand vous allez réussir votre concours et quand vous allez être sélectionné pour accéder à l'ENSA de Fès, donc vous allez commencer votre formation par les 2 années préparatoires qui va se faire en 4 semestres, c'était bien oui, en 4 semestres. Donc la première année, il y a 2 semestres et la deuxième année, il y a 2 semestres. Il n'y a pas de stage pour les 2 années préparatoires. Donc toute la formation pédagogique, c'est une formation sur des semestres au sein de l'ENSA de Fès. Vous allez avoir beaucoup de chance par rapport aux anciennes promotions parce que l'ENSA de Fès, lorsque vous allez venir la visiter, c'est doté de beaucoup d'infrastructures. Donc, vous allez avoir un très beau bâtiment technique dans lequel vous allez faire vos travaux pratiques. On a des amphis, une belle buvette, un bâtiment pédagogique dans lequel on va vous donner les cours, les TD, et aussi un grand amphi pour les cours magistraux. Et donc, la formation des années préparatoires, il y a les cours magistraux, ça veut dire les cours dans un amphi avec des professeurs très, très compétents, chacun dans leur domaine, des séances de TD avec des groupes très réduits pour bien profiter de la séance, et des groupes et des séances de TP. Alors, des séances de TP en informatique et en des TP en technique, en mécanique, en électricité, en électrocinétique, en électronique, en chimie, en informatique. Alors, ces séances de TP vont se dérouler ou bien dans des salles d'informatique, ou bien dans des salles techniques équipées avec le matériel le plus récent dans le domaine. On vient d'acquérir un grand nombre de matériel pour satisfaire votre formation. Je suis fière de vous dire que l'ENSA de Fès est parmi les INSA qui offrent une formation technique, ça veut dire en TP très très élaborée. Donc pratiquement toutes les cours techniques sont dotés de TP et donc de pratique. Vous allez avoir le cours pour avoir les connaissances fondamentales, avoir les séances de TD avec une plus grande proximité avec le prof pour exercer tout ce que vous avez appris en cours sous forme d'exercice, et avoir l'assistance de votre professeur pour vous aider à bien comprendre et à vous expliquer mieux si vous avez besoin d'explications dans le cours, dans les TD. Et les TP, vous allez être en petit nombre, en principe on ne dépasse pas les 20 étudiants par groupe, pour faire les TP et encore approfondir et mieux comprendre tout ce que vous avez appris en cours et en TD. Donc voilà ce qu'on vous offre comme formation avec nos infrastructures qui sont très très élaborées et que l'administration actuelle a beaucoup travaillé pour améliorer les conditions d'apprentissage, surtout pour les étudiants des classes des années préparatoires. Alors, il y a 4 semestres. Chaque semestre, il y a les modules de mathématiques, parce que les mathématiques sont la base de votre formation d'ingénieur. Il y a les modules de physique, il y a des modules de vertu. À l'ENSA de Fès, on donne beaucoup d'importance aux modules de vertu, aux soft skills. Et donc, on est on prend cette tâche très à cœur de donner aux étudiants
les soft skills nécessaires pour être un bon ingénieur. On peut être un bon ingénieur sur le plan technique, mais il faut avoir les compétences de communication, de valorisation de son travail, et ainsi de suite. Donc, nous, à l'INSA de FES, on donne beaucoup d'importance à ces compétences-là. Et donc, on vous donne, surtout dans les 2 années préparatoires, une bonne formation en langue, aux techniques de communication, en langue anglaise surtout. Vous allez avoir une très très bonne formation avec de très très bons professeurs en anglais, en espagnol et surtout en technique de communication. Et ça, c'est très très important. Vous allez avoir une très très bonne formation en informatique de base avec tous les outils d'informatique. Et vous allez avoir une très très bonne formation avec des profs chevronnés en mathématiques et en physique, en mécanique, électricité, électrocinétique, optique, électronique et ainsi de suite. Et donc voilà, vous allez avoir le premier semestre que vous devez valider. Donc on a une délibération semestrielle, mais la délibération finale se fait par année. Alors, à l'INSA de FES, la validation se fait par année. C'est-à-dire que vous devez valider une année pour passer à une autre. Il n'y a pas la validation par module. Donc, c'est une validation par année. C'est-à-dire que vous devez valider votre année et passer à l'année prochaine. Et pour valider une année, vous devez valider tous vos modules et avoir une moyenne supérieure ou égale à 10 et donc passer à l'année prochaine, à la deuxième année. La deuxième année, la formation va se faire de la même façon, donc 2 semestres, des modules de maths, des modules de physique et informatique et donc des modules d'ouverture. À la fin de la deuxième année, vous allez être appelé à choisir une filière. Une filière au sein de l'INSA de FES, choisir parmi les 5 filières qui existent et éventuellement, on va aussi enrichir l'offre en filière ingénieur. Les enseignants chercheurs à l'INSA de FES sont très actifs et ils vont proposer de nouvelles filières et de nouvelles formations, Inch'Allah. Et je crois que vous, d'ici 2 ans, vous aurez peut-être le choix, les 5 filières qui existent, mais aussi d'autres filières qui vont être proposées. Et donc, à la fin de la deuxième année, vous serez appelé à choisir votre filière. Et le choix de la filière va se faire, bien sûr, selon votre choix, ce que vous voulez, mais aussi par mérite. C'est-à-dire selon votre classement. C'est pour cela que je vous invite, si vous avez la chance d'intégrer l'École nationale des sciences appliquées de FES ou notre ENSA, de bien travailler les 2 années préparatoires pour avoir la chance de choisir la filière de votre choix. Je crois que j'ai fait le tour, donc je reste à votre disposition pour n'importe quelle question. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou tout ce que vous voulez sur le déroulement des enseignements à l'INSA de FES ou sur le choix des filières ou tout ce que vous voulez. Après, l'administration va vous communiquer nos contacts et vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Nous serons très très contents de vous répondre. Et donc je vais rester. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire ou nous demander. Et je vais passer la parole au professeur Tibiaoui, monsieur le directeur adjoint. Merci beaucoup. Oui, شكرا لاله خديجه pour cette présentation très riche أستاذ أسرة pour cette présentation très riche sur les deux على السنتين السنتين الاولى التحضيريتين ومن بعد غادي نمروا الكلمه نعطيو الكلمه للاستاذ سي سعيد مزير اللي هو استاذ التعليم العالي في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه، هو رئيس شعبه. غادي يقدم الاستاذ غادي يقدم لنا الشعبه ويقدم لنا مجموعه المعلومات اللي هي خاصه لو سيكل انجينيور، خاصه لو سيكل انجينيور في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه. تفضل استاذ. شكرا سي حسن التبياوي، المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجيه في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه.
كنشكر الاستاذ الحاجه على المعلومات القيمه اللي عطات التلاميذ ديالنا باش يشوف العمل يعني السنه الدراسيه 2020 2021 واللي تتمنى يحققوا نتائج يعني مزيانه اللي تفرح يعني العائلات ديالهم وتخولهم ان شاء الله يعني يلتحقوا المدرسه الوطنيه يعني للعلوم التطبيقيه. دونك يعني كنقدم راسي انا الاستاذ سعيد مازير، يعني منسق رئيس شعبة الهندسة الكهربائية والمعلوماتية يعني بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. دونك يعني كما كتعرفوا لونسينيومون في يعني مدارس المهندسين ولا في التخصصات العلميه في الجامعه المغربيه، ويعني كيدار يعني برينسيبالمون كيدار باللغه الفرنسيه. اذا انا وجدت لكم واحد لا بريزونطاسيون اون فرونسي على الشعبه ديال الهندسه الكهربائيه والمعلوماتيه. يعني حاليا على دو فاز كاينين جوج ديال لي ديبارتمون، كاين الشعبه ديال الهندسه الكهربائيه والمعلوماتيه وكاين الشعبه ديال الجيني اندستريال. دونك فيما يخص شعبه الهندسه الكهربائيه والمعلوماتيه، دونك جو سوي le président. Donc ce département sa vocation c'est de former des ingénieurs pluridisciplinaires, en informatique, principalement en informatique, intelligence artificielle, système embarqué, et informatique industrielle, réseau informatique et télécommunications. Tout ce qui est informatique, télécom, système électronique, système embarqué, etc. Donc les ingénieurs des départements génie électrique et informatique, ils travaillent dans plusieurs domaines. dans l'aéronautique اللي المغرب عاطي لواحد الاهميه قصوى في المخطط الصناعي ديال البلاد، وكاين لوطوموبيل aussi l'informatique et les systèmes d'information avec la pandémie du Covid-19. donc كلشي عرف l'importance du système d'information, de la digitalisation des services, etc. Donc vous aussi vous avez certainement subi ça bon l'année اللي فات كنت je crois في 6e année. Donc première année bac, à l'époque on a كنسميوها 6e année. Donc certainement vous avez subi ça, قريتوا à distance, etc. Donc voilà, donc là avec cette pandémie là, donc il y avait l'importance des systèmes d'information, de la digitalisation, de la numérisation des services et même d'enseignement à distance, etc. Donc c'est l'importance de là. Donc voilà, tout ça c'est parmi les spécialités qui sont abordées dans le département génie électrique informatique. Il y a aussi tout ce qui est télécommunication, le réseau informatique, etc. Bien. Donc, le rôle de nos ingénieurs, c'est de contribuer à la conception industrielle, la gestion et la mise sur pied de projets. Donc, ils utilisent pour cela les mathématiques. C'est une matière principale, primordiale في le cycle ingénieur. Donc, c'est pour cela في les classes préparatoires كما شرحت لكم الأستاذ الحرش يعني les mathématiques عندهم واحد الفوليوم horaire très important في la formation. Je pense في chaque semestre يكونوا au moins 2 modules ديال maths. Et donc et même في le cycle ingénieur في la première année cycle ingénieur تكون aussi يعني au moins 2 ولا 3 حتى 4 modules de maths كيديروا يعني ça montre l'importance ديال les mathématiques. Il y a aussi بالنسبه لحنا الديبارتمون ديالنا يكونوا عاوده une importance dans tout ce qui est électrique, donc génie électrique, et aussi tout ce qui est programmation, développement informatique. Donc voilà, donc باش ما نطولش بزاف في le département génie électrique et informatique on propose actuellement 3 filières. باش نقول actuellement ça veut dire راه يعني ان شاء الله فاش تكونوا نتوما لينسا ودوزيو عامين peut-être l'offre est plus riche, et d'autres formations. Mais actuellement, on a 3 filières, qui est la filière génie informatique, donc l'Arabia, l'Handasa al-Malumatiyya. La deuxième filière, il y a génie système embarqué et informatique industrielle. On a Handasa al-Nudum al-Mundamija wal-I'lamiyat al-Sina'iyya. Et la troisième filière, il y a génie de télécommunication et réseau. Donc, on aura هندسة الاتصالات والشبكات. Donc, نحاول يعني par la suite
Donc, elle est départementale. Voilà, donc dans notre département, comme il y a 3 filières, les 3 filières actuellement sont parmi les filières les plus demandées sur le marché d'emploi. Il y a les 3 filières actuellement, presque le taux d'insertion des lauréats sur le marché d'emploi, il est presque égal à 100%. Mais c'est la vérité, c'est la réalité actuellement. Donc, il y a certains lauréats, les ingénieurs dans le 4 jours, qui font un autre choix, soit qui cumulent le doctorat diplôme avec un diplôme d'ingénieur en fonction de la spécialité en informatique, en télécom, en système embarqué. Il y a aussi beaucoup de lauréats, de nos lauréats, qui me principalement en France, qui cumulent le domaine industriel. Voilà, donc, c'est très demandé actuellement, les 3 filières. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler, pas en détail, parce que les coordonnateurs de filière, مشكورين يقوموا جو كخوا دابا un webinaire في هذا السونس هذا وغيبريزونتي لكم لي فيليير اون ديتاي. انا غنحاول نبريزونتي لكم غير لي غروند لين ديال شاك فيليير. دونك غنبدا بلا فيليير جيني الكتريكي انفورماتيك الهندسه المعلوماتيه. دونك je remarque qu'il y a un petit retard concernant voilà, donc la filière génie informatique. Donc les objectifs, donc on va rapidement les objectifs de cette filière. Donc c'est surtout de mettre sur le marché des ingénieurs qui sont compétents, qui sont capables d'exercer dans des secteurs d'activités variés en tant qu'ingénieur informaticien, maîtrisant les systèmes informatiques et les réseaux, les systèmes d'information, les bases de données, le génie logiciel, le multimédia, etc. Donc je sais que en tant que bachelier, des notions comme ما نقول شيء بحال الخيال العلمي مي بون مازال ما هذا ما عرفتوش مي ان شاء الله فاش توصلوا السيكل بريباراتوار تعرفوا عليهم davantage. Et aussi donc كما قلت en tant qu'ingénieur informaticien mais aussi en tant qu'ingénieur maîtrisant les outils statistiques de data mining, data warehouse, d'analyse de données, de modélisation et de simulation et leur application. Donc كما كتعرفوا في l'informatique راه elle est présente يعني في الحياه اليوميه ديالنا في la vie quotidienne. يعني حنا دابا on fait ce webinaire كنخدموا l'informatique يعني في le téléphone portable يعني l'informatique les applications mobiles etc. donc tout à la base l'informatique. donc l'informatique ما غاديش نحتاج نشرح لكم l'importance ديالها في يعني في الحياه اليوميه ديالنا. Bien. Les compétences à acquérir par les lauréats de cette filière sont des compétences polyvalentes et en développant un ensemble de compétences dans les domaines divers de technologie de l'information et de la communication, acquérir des compétences scientifiques, techniques et professionnelles, s'adapter à un milieu professionnel évolutif. L'informatique, ça évolue très vite. Les technologies, le domaine d'informatique, c'est très vite, ça évolue très vite. Chaque année, il y a une nouvelle technologie. Donc, c'est un challenge, l'ingénieur ou l'étudiant, ou l'élève ingénieur plutôt, l'informatique, il faut qu'il s'adapte, qu'il se mette à jour. Être capable d'assurer des responsabilités pour les entreprises, les grands groupes. Être capable et apte à travailler en groupe et à la communication parce que lorsqu'on travaille les entreprises on va pas travailler tout seul dans son coin, donc on travaille en équipe. Voilà, donc tout ça, ça s'apprend la filière génie informatique. D'abord, je vais essayer de vous présenter les modules, mais je vais pas les détailler, mais rapidement les modules de la première année. المواد اللي كتقرا في la première année. donc كما شرح لكم الاستاذ الحرش كما شرح لكم الاستاذ التبياوي. دونك بالنسبه نسيت ما قلتهاش بالنسبه للسيكل انجينيور الهندسه يعني في لنصات فاس ولا ايور في المغرب ولا حتى في برا. لو سيكل انجينيور يعني se compose de 3 semestres. donc كاين de 3 années plutôt 3 années et de chaque année كيكون فيها 2 semestres. donc pour la première année donc كاين le semestre 1 et le semestre 2. donc le semestre 1
كيبان لكم في السلايد كيكونوا سته ديال لي ماتيير بليتو كيكونوا 8 ديال الماتيير. هنا درنا جي افيشو جوست لي 6 ماتيير تكنيك. ابخي بار لا سويت نشوفوا لي ماتيير دوفيرتور كيتسموا دوفيرتور. دونك لي ماتيير تكنيك في لو اس 1 باغ اكزومبل في جيني انفورماتيك Les deux premiers modules sont du module de mathématiques, donc statistique, on trouve la programmation réelle, programmation informatique, l'informatique industrielle, et aussi ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation, et le fondement des matières de programmation, et aussi des systèmes d'exploitation, et un peu de fondement. Le S2, on retrouve aussi un autre module de mathématiques, recherche opérationnelle et géographe, et puis le module technique, système d'information, théorie du langage, programmation objet avancé, technologie web, XML, etc. Le traitement de signal et image. Donc, c'est des matières en relation avec l'informatique, avec la programmation et le développement informatique. Le S3, la deuxième année, il y a 2 semestres. Donc, le S3, c'est le premier semestre de la deuxième année. Donc là, on retrouve les modules de spécialité. Donc, il y a 6 modules de spécialité de ce semestre-là. Donc, administration de bases de données, cryptographie, génie logiciel, technologie .NET. Il y a aussi ce qu'on appelle le module projet. Les ingénieurs travaillent en binôme, en groupe, sur par le professeur. Il y a aussi une autre matière, c'est on parle d'application. Le S4, c'est le semestre de la deuxième année d'ingénieur. Elle est de la quatrième année avec ça. Il y a les filières informatiques, composé aussi de 6 matières spécialisées techniques, donc système d'information, géographique, les applications web, G2, les administrations, systèmes et réseaux, l'intelligence artificielle, actuellement l'importance de l'intelligence artificielle, l'informatique décisionnelle et les bases de données avancées. Et puis, la troisième année, c'est-à-dire la dernière année, c'est l'ingénieur, donc le S5, on retrouve, c'est le dernier semestre d'enseignement, après qu'on a un S6, là qu'on fait le stage. Donc pour le S5, on retrouve donc 6 modules de spécialité. Donc l'ingénierie est dirigée par les modèles, intergiciel pour applications réparties, architecture orientée service, sécurité informatique, ingénierie avancée, gestion de projet. Voilà, donc il y a 5 semestres d'enseignement. La première année, il y a un S1, S2, la deuxième année, c'est l'ingénieur, il y a un S3, S4. On fait la troisième année, c'est l'ingénieur, qui est le S5. Et puis, il y a le S6, le slide. Le S6, c'est dédié complètement le stage. L'élève ingénieur, la troisième année, c'est l'ingénieur. Il sera prié d'effectuer un stage une entreprise. Il l'initiative, il cherche des demandes, il réseau aussi pour trouver un stage. Ou le stage, il passe 4 mois في الstage. غالبا فاش تكون الامور عاديه ما كاينه لا بانديمي لا والو. الstage à partir de février. Les élèves ingénieurs de la 5e année تيكونوا en stage. Actuellement راهم سيراو stage ديالهم دابا في 5e année وراه غيجيو بيانتو غنديروا لهم سيتونونس. سيتونونس كتكون لوكازيون باش لي فامي لي بارون لا فامي اللي كتكون مورا لي ديفاجينيور كتكون لوكازيون بوغ ال باش تجي تشوف فوالا تجي سميتو تحضر لي سيتونونس لا بريزونطاسيون ديال لو ترافاي devant le public وكتكون بحال اون فيت فاميليال. بون سي بيان فوار كتشوف لو فروي اون فادير دو لور ايفور. دونك قدمت لكم لي ماتيير تكنيك. ماتنون بالنسبه للفيليير جيني انفورماتيك il y a aussi d'autres modules dits de management et de langue et de communication. Donc هنايا الا شفتوا في لو اس 1 كاين ان موديل دو مانجمنت كيتسمى جيستيون كونطابل. Il y a un autre module كيتسمى anglais tech. Donc ça veut dire qu'il y a 6 modules techniques plus les 2 modules d'ouverture. Il y a un module de gestion d'économie, puis un module d'anglais tech, les techniques de communication. Le S2, pareil, il y a un module de management, gestion comptable, et puis aussi un module plutôt de anglais tech. Le S3,
qu'il y a un troisième module de management qui est le management industriel. Et puis la suite pour le module de technique de communication d'anglais. Et puis pour le S4, qui est pareil, un module de management marketing et qualité, et avec un autre module de technique de communication d'anglais. Et enfin, le S5, on a aussi un module de management entrepreneurial et stratégique et un module de anglais technique. C'est-à-dire, comme je fais la filière génie informatique, chaque semestre, il y a 6 modules techniques d'ingénierie, et puis 2 modules d'ouverture, la gestion et les langues. Voilà. Donc, ça pour la structure pédagogique de la filière informatique, génie informatique. Maintenant, pour les débouchés de cette filière-là, donc les lauréats de la filière génie informatique, ils vont travailler le développement, principalement le développement de logiciels, les logiciels les ordinateurs, les programmes informatiques en fait. Ils peuvent aussi exercer les systèmes d'information, les systèmes informatiques et les réseaux, en tant qu'architecte réseau, administrateur des systèmes, etc. Et aussi, ils peuvent exercer la gestion des systèmes d'information, la conception des systèmes d'information et des bases de données. Et actuellement, il fait de l'évolution de la technologie. Donc, il pousse aussi à former les ingénieurs qui sont capables de fonctionner ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui consiste dans la virtualisation de la production. Tout se fait à distance par ordinateur. Voilà. Donc là, je n'ai pas trop détaillé cette filière génie informatique parce que le coordinateur Sciences précis, Inch'Allah, demain, il va faire nécessaire comme la filière génie informatique. Donc, la présentation de toutes les filières de l'INSA de façon. Voilà, d'abord, je vais passer la deuxième filière offerte par notre département. C'est la filière génie système électronique et informatique, système embarqué informatique industrielle. Pardon, système embarqué informatique industrielle. العربية هندسة النظم المندمجة والآليات الصناعية. Donc la filière du génie système embarqué, donc si l'objectif c'est surtout de former des ingénieurs pour les métiers de production, développement, contrôle et maintenance de tout type de système embarqué dans un environnement industriel. Donc l'objectif de cette filière c'est de former des ingénieurs de haut niveau sur la conception des systèmes embarqués, des systèmes informatiques industriels, des systèmes électroniques orientés vers la mise en œuvre d'applications de traitement et de contrôle dans les domaines de l'aéronautique et de l'automobile. En fait, le domaine ADAS, c'est le domaine principal. Les lauréats de la filière génie système embarqué informatique industrielle, qui يخدموا فيه بزاف ديالنا اللي كيخدموا à la fois في المغرب mais aussi sont très demandés aussi à l'étranger. Bien, parmi les compétences donc à acquérir de la filière AD, c'est d'apprendre, de comprendre et d'appliquer l'ingénierie et le développement de systèmes embarqués depuis l'émission des exigences jusqu'au rebut en fin de vie du produit. Comprendre les relations étroites existantes entre les différents métiers et thèmes de la conception des systèmes embarqués, tout ce qui est énergie électronique, informatique, automatique, et de façon plus générale, les relations complexes entre les métiers de la conception, les métiers de l'entreprise et les réseaux de systèmes. Et aussi être capable de comprendre et de simuler et mettre en œuvre les architectures du système embarqué afin de concevoir des systèmes et des composants réels, sûrs, qui sont fiables et performants. Pour la filière génie informatique, là aussi je vais vous présenter les modules de cette filière-là. Je les présente tous en même temps. Donc, pour la première année, il y a 16 modules. Donc, il y a 8 modules par semestre. Donc, maintenant, en bleu, les modules scientifiques ou la technique. Donc, pareil, comme je fais la filière génie informatique, les 2 premiers modules sont dédiés aux mathématiques, donc statistiques, analyse numérique. Et puis, il y a 4 autres modules techniques. L'informatique industrielle 1, la programmation orientée objet, théorie des systèmes d'exploitation, réseau et protocole. Donc, vous voyez qu'il y a des modules, on retrouve les trois filières parce qu'ils ont à la fois de l'informatique ou de génie électrique. Et puis, il y a le module M7 et le M8, ce sont des modules d'ouverture. Donc, le génie informatique. Donc, il y a un module
de management d'entreprise et son environnement économique, et un autre module d'anglais Tech 1. Et puis le S2, ça commence à partir du M9, le M16. Donc là aussi, on retrouve un module de mathématiques, recherche opérationnelle et théorie des graphes. Et puis, on retrouve 5 modules techniques, donc système d'information et base de données, traitement du signal, circuit programmable et VHDL, informatique industrielle 2, Java et API. Donc, à 5 modules techniques. Et puis, il y a 2 autres modules d'ouverture, environnement juridique et comptabilité de l'entreprise. Et puis, voilà, donc, les matières de la première année de la filière génie système embarqué et informatique industrielle. Après, pour la deuxième année, pareil, c'est la même structure. On retrouve le S3, 8 modules, donc Java embarqué, développement Android, système d'exploitation embarqué, électronique non linéaire automatique, UML et technologie web et XML, robotique et DSP, réseau ODP et nouvelles technologies IP. Donc, il m'a caché fou. Le système embarqué, on a besoin à la fois de l'électronique, tout ce qui est physique, électronique, etc., mais aussi on a besoin d'informatique. Parce qu'à la fin, les systèmes embarqués sont des systèmes électroniques programmables avec des langages. Et puis, toujours nous respectons la même configuration, qu'on fera aussi 2 autres modules de management, donc l'environnement juridique et comptabilité de l'entreprise 2 et anglais Tech 3. Ça veut dire qu'il y a une suite, la conception d'éléments. Le S4, ça veut dire de la deuxième année cycle ingénieur. On retrouve l'intelligence artificielle et réseau de neurones. Donc ça, ce sont que des modules de spécialité. Soft embarqué, programmation de temps réel, technique de transmission et de codage, technologie aéronautique et régulation des systèmes avancés, électronique RF, ça veut dire radiofréquence, haute fréquence, HF et réseau mobile. Réseau mobile, tout ce qui est les systèmes de communication mobile, la 2G, 3G, 4G, etc. Projet, et puis il y a un module projet, dimensionnement et configuration d'un système embarqué. Donc pour ce module projet, c'est un module qui affiche l'enseignement, la classe, le stade et le cours. En fait, le prof, il propose un projet, un sujet, les élèves ingénieurs, ils peuvent travailler en groupe, développer la programmation d'une carte électronique ou le développement d'un projet, etc. Et puis, il y a 2 autres modules, le module d'économie, de management, donc l'environnement social de l'entreprise, et puis l'anglais et technique. Et enfin, la 3e année de cycle ingénieur, génie système embarqué et informatique industrielle. Donc, c'est la dernière année. Donc, le S5, on retrouve 6 modules de spécialité. Donc, il y a la microélectronique, technologie innovante pour l'automobile, programmation des systèmes sur puces multiprocesseurs homogènes, compilation et optimisation de code et cloud computing, multimédia et applications intégrées. Et il y a aussi un 2e module projet, donc dédié à la conception d'un système embarqué pour l'automobile aéronautique. Ça veut dire, le S4, il y a un module projet, le système embarqué, le S5, c'est comme une continuité de le projet. L'étudiant, il apprend l'autonomie, il apprend à développer en groupe un système qui marche en utilisant le bagage théorique et pratique acquis la formation. Et puis, باش ما كنكتبوش بزاف على l'étudiant technique, ديما كيكونوا 2 modules d'ouverture. Donc pour le M39, donc le module auditing and control management. Donc c'est un module, j'imagine, qui est traduit en anglais. Et puis un module de management de projet, management stratégique. Voilà, donc les 8 modules de S5, la 3e année cycle ingénieur de génie système électronique embarqué et informatique industrielle. Et donc le S6, pareil, la filière génie informatique, mais c'est complètement dédié au stage. في السنوات العاديه فاش كيكون لا بونديمي لا والو لو ستاج en général كيتبدا في février وكيتسالى fin mai. En juin تيكون لي سوتونس. Voilà. Bon, غير باش نشرح rapidement لان قطعت عليكم les mots techniques, etc. Je comprends que vous êtes des bacheliers ou vous n'êtes pas forcément ou habitué avec ces termes-là. En fait, le système embarqué informatique industrielle, c'est à la fois de l'électronique, on a besoin de l'électronique, on a besoin de l'informatique. C'est un mélange de deux.
Donc, si vous aimez l'électronique, vous aimez la programmation, il y a de la filière, elle est faite pour vous. Et en plus, c'est une filière qui est, à l'instar de la filière génie informatique, elle est très demandée, comme aussi la filière GTR. Donc, pour les débauchés, donc les débauchés de la filière génie informatique, on est les lauréats de la filière plutôt système embarqué et informatique industrielle. Les lauréats de cette filière-là, ils exercent principalement dans les grandes entreprises et même les petites entreprises qui exercent le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, de l'espace, de l'énergie renouvelable, des circuits intégrés, etc. Donc, à la fois au Maroc, personnellement, j'enseigne les étudiants, les élèves ingénieurs de la filière génie système embarqué et informatique industrielle sont des donc ils sont capables de dire qui facilement, on va dire, le travail. Donc, ils peuvent être les lauréats de cette filière-là, ils peuvent exercer en tant qu'ingénieur développement logiciel embarqué, ingénieur développement matériel, donc sur les cartes FPGA, ingénieur qualité logicielle aéronautique automobile, en tant qu'ingénieur de développement informatique industriel. Ils peuvent aussi être ingénieur recherche et développement en système embarqué, etc. Donc, il y a une bizarre le domaine. Et puis, enfin, donc on arrive à la troisième filière qui est proposée par le département génie électrique et informatique. Donc, c'est la filière GTR. Donc, GTR, c'est génie télécommunications et réseau. Donc, cette filière-là, j'étais personnellement le coordonnateur depuis 2014. Fin 2020. Donc, cette filière, c'est une filière qui est aussi très demandée les dernières années. Donc, بالعربية, on l'appelle الاتصالات والشبكات. Donc, il y a à la fois tout ce qui est télécom et électronique, mais aussi tout ce qui est réseau informatique. Donc, c'est polyvalent. C'est une formation qui est polyvalente. Donc, la filière GTR, donc, son objectif est surtout de former des ingénieurs spécialisés en génie de télécommunications et réseau. Donc, au cours de cette formation, l'étudiant est censé maîtriser les techniques de transmission et de gestion de l'information dans les réseaux de communication qui deviennent de plus en plus complexes. Donc, par exemple, je donne juste le cas de la téléphonie mobile. À un moment donné, on parle du GSM, de la 3G. Actuellement, on est la troisième génération, en fait, la quatrième génération plutôt, le LTE. Et bientôt, on aura la cinquième génération, alors qu'il est déjà déployé ailleurs, certainement à consommateur. La résistance rencontrée le déploiement de cette technologie-là, surtout en Europe, alors qu'il est déjà déployé, l'Asie, etc. Et même actuellement, en Chine, par exemple, on commence, je pense, en Chine, au Japon, on commence déjà à développer ou à déployer la sixième génération. Donc, ça vous montre la complexité et l'évolution de ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui est très évolutif à l'instar des autres domaines des systèmes embarqués et de l'informatique. Donc, cette formation, il couvre les domaines de l'électronique, de l'informatique, qui me confie le rôle. Donc, ceux qui aiment l'électronique, les circuits électroniques et aussi de l'informatique, de la programmation, cette filière elle est faite pour eux aussi. Donc, aussi tout ce qui est traitement de signal et d'image, les techniques de transmission des systèmes de communication. Ça veut dire, lorsque vous allez suivre la formation GTR, on serait capable de comprendre comment le signal, comment l'information est transmise. Par exemple, là, je vous parle à distance. Donc, là, avec cette formation, vous allez comprendre comment ma voix sera transformée en un signal électrique et comment il sera converti sous forme d'un langage qui sera compris par l'ordinateur, etc. Et comment vous allez arriver à récupérer ou à entendre le signal là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est fait pour, c'est enseigné, c'est le but de la formation de la filière génie télécommunications et réseau. Donc, parmi les objectifs de cette filière, c'est de répondre à une demande croissante d'ingénieurs en télécommunications et réseau. C'est l'intégration aussi de solutions télécom et réseau adaptées aux industries et aux services. Et c'est une formation pour les techniques
d'ingénieurs polyvalents et opérationnels couvrant un large domaine de service. Et ça, je peux en témoigner parce que, comme je l'ai annoncé au début, j'étais coordonnateur de cette filière-là. J'ai, on va dire, une affection particulière pour cette filière-là. Et donc, pour les anciens lauréats, donc voilà, c'est pour cela que je parle. Donc, pour les compétences, donc cette formation-là, cette filière-là, il offre à l'étudiant des connaissances pratiques et professionnelles qui le préparent à une insertion immédiate dans le domaine des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunications, en s'appuyant sur une large culture scientifique et technologique. J'insiste sur ça, sur une large, parce que les génies de télécommunications et réseaux, on a besoin de l'informatique, on a besoin des réseaux informatiques, on a besoin aussi, les télécoms, c'est pas une spécialité, c'est un ensemble de technologies. Donc, on a besoin, du mathématique, on a besoin, de physique, tout ce qui est propagation, électromagnétisme. On a besoin aussi, de l'électronique. Donc, c'est un mélange. C'est-à-dire, c'est une formation qui est très polyvalente et qui couvre un large domaine, un large spectre, on va dire. Bien, pour les matières, pour les modules qui sont enseignés dans cette filière GTR, donc la première année, les autres filières, les deux autres filières, donc on a pour chaque semestre maintenant 8 modules. Donc le S1 de la filière GTR, donc on retrouve les deux premiers modules, ce sont des modules de mathématiques, donc les statistiques et l'analyse numérique, et puis 4 modules scientifiques et techniques, programmation orientée objet, informatique industrielle, théorie des systèmes d'exploitation et fondement réseau. Et vous pouvez après les diapos, les modules qu'on retrouve la filière GTR, le S1, sont quasiment les mêmes qu'on retrouve les systèmes embarqués. Et puis maintenant, deux modules de management, donc l'entreprise et son environnement économique, et en anglais Tech 1. Le S2, la première année, on retrouve là aussi deux modules de mathématiques, recherche opérationnelle et théorie de graphes, et les mathématiques pour l'ingénieur. On retrouve 4 modules techniques, système d'information et base de données, protocole TCP/IP, cryptographie, électronique non linéaire et automatique, et puis traitement de signal. Et on retrouve en vert les deux modules d'ouverture, donc environnement juridique et comptabilité de l'entreprise, anglais et tech. La deuxième année, ça veut dire السنة الرابعة من السلك في الإنصا في الدراسة الوطنية للعلوم التطبيقية في سلك مهندس. Là aussi, il y a 2 semestres, le semestre 3 et le semestre 4. Le semestre 3, on trouve là que du module de spécialité télécom ou le réseau, pour tout ce qui est instrumentation et théorie de propagation, hyperfréquence et compatibilité électromagnétique, plateforme Cisco, service réseau, communication numérique, technique de transmission, télécommunication, Java et technologie web. Et on retrouve 2 modules d'ouverture, environnement juridique et comptabilité d'entreprise 2, anglais, tech 3. Le S4 de la TENIA, le deuxième semestre, on retrouve 3 modules, on va dire, 5 modules techniques, traitement de la parole et multimédia, antenne et radar, services et nouvelles technologies IP, microélectronique, hyperfréquence 2 et téléphonie fixe. On retrouve 2 modules de management et d'ouverture, donc environnement social et de l'entreprise, et anglais T4. Et là, on retrouve un module, le 8e module, c'est le module projet de fin d'année. Le module projet de la filière informatique, de la filière système embarqué. Là aussi, on a le PFA. Donc, ce PFA, il sera, c'est un module, le prof, il propose un sujet à ses élèves ingénieurs, et ces élèves ingénieurs, ils vont développer ce sujet-là, ils vont réaliser une application là, un programme. Voilà, donc pour la 5e année, donc la 5e année, le S5, la 3e année cycle ingénieur. Donc on retrouve 6 modules techniques de spécialisation, cloud computing et système répartis, réseau radio mobile plutôt, architecture des réseaux haut débit, transmission sur fibre optique, sécurité informatique et FSE5, communication par satellite. Donc là, ce sont des modules de spécialisation à la fois télécom ou réseau. Et là aussi, on retrouve 2 modules d'ouverture, donc à savoir gestion de projet et management stratégique, et environnement et développement durable des entreprises. Pareil pour la filière GTR, à l'instar des 2 autres filières, le S6,
السنة الثالثة سيكل الهندسة. C'est un semestre qui est dédié complètement au stage. Le stage se déroule dans les entreprises. Ou c'est la même chose les autres filières des autres départements. Donc الطلبة ديالنا في 5e année في الدورة الثانية تيكونوا في l'entreprise و السيتونس كيديروا في جون. دونك بالنسبة غير باش نريزيمي هاد les trois la partie des modules. Donc comme vous l'avez constaté, donc il y a pour chaque filière les matières de spécialisation là. Mais le point commun entre ces trois filières-là, c'est qu'il y a, et d'ailleurs, je pense pour toutes les autres filières d'ingénierie, il y a du module de management et du module de langue. Et le module de management, lorsqu'on est pour un ingénieur, c'est pas seulement de concevoir des systèmes complexes, de créer, de régler des problèmes d'ingénierie, mais c'est aussi d'être capable d'apprendre donc les techniques de management et d'être capable de gérer un groupe parce que chaque l'entreprise il sera on va dire il peut être chef de projet, il sera se statuer à l'ensemble de techniciens, donc c'est qu'on est capable de le gérer avec les outils adéquats. Voilà, donc c'est ça, c'est une formation à la fois le côté technique mais aussi de la formation d'ingénierie de management et des techniques de communication est très importante aussi parce que c'est un complément de formation et ça permet à l'ingénieur d'avoir à la fois le côté technique mais aussi le côté relationnel, le côté managériel. Voilà, donc comme la filière GTR, donc les débauchés de la filière GTR, donc les lauréats de la formation GTR, ils peuvent devenir auditeurs en sécurité informatique, architectes de systèmes d'information, constructeur télécommunications et informatique, architecte de réseau d'accès, architecte de la convergence des réseaux, ingénieur radio mobile, ingénieur radiofréquence, PDRF, concepteur de solutions, etc. Voilà, ils peuvent exercer, donc la filière GTR, les lauréats, ils peuvent exercer dans plusieurs secteurs. Donc ils peuvent exercer avec les opérateurs de télécommunications, comme Arc Télécom, Orange, Inouï. Aussi, on a pas mal de lauréats de la filière GTR qui exercent dans les institutions financières, les banques, les assurances, en tout cas la relation surtout tout ce qui est système d'information, tout ce qui est la gestion, la sécurité des systèmes d'information de ces entreprises-là. On a pas mal, moi personnellement, je connais pas mal de lauréats, les Kéret Mofirum. Ils peuvent aussi travailler ou exercer avec les opérateurs de la téléphonie mobile, mais ils peuvent aussi exercer le service public. Donc, le service public, c'est à la fois les administrations en tant qu'administrateur de réseau et même les universités en tant qu'ingénieur s'occupant de la partie réseau. Mais là aussi, ça c'est la particularité de la filière GTR. On a pas mal de lauréats qui يخدموا مع الشرطة مع la police, donc et ça c'est une fierté pour nous parce que avec leur expérience ou leur apprentissage tout ce qui est sécurité informatique et télécom ils le mettent au service, c'est-à-dire en fait pour la filière GTR on a de la possibilité ils peuvent aussi exercer les grands groupes le service public qui m'appelle l'industrie aéronautique. Et bon, pour conclure sur la filière GTR et sur les trois autres filières du département électrique et informatique, en fait, nos lauréats, actuellement, on a un taux d'insertion, très élevé. La majorité de nos lauréats, le travail rapidement, la première année. Il y a ceux qui font le choix de poursuivre leurs études le cycle doctoral et ça aussi c'est possible. Les gens les ingénieurs qui ont eu leur diplôme d'ingénierie, ils peuvent continuer la recherche scientifique d'Alhom. Ils peuvent parce que le doctorat ça veut dire ils peuvent par la suite avec leur diplôme de doctorat postuler pour un poste de professeur d'enseignant chercheur à l'université à la fois à l'université et même à l'INSA et
Et là, par exemple, à l'INSA, on a des lauréats, des ingénieurs, des canons, des élèves ingénieurs et qui sont actuellement des collègues. Ça nous fait plaisir. À l'INSA, on a déjà ces exemples-là et bien sûr, certainement ailleurs. Voilà, donc, donc je vais rendre la parole. Donc je vous remercie déjà Anne pour votre attention et encore une fois les félicitations pour النتائج ديالكم في الباك اللي تمنى تكون مرضيه. يجون la parole à monsieur le directeur adjoint de la pédagogie سي حسن تبيعوي. دونك شكرا الساده الاساتذه الحضور ديالكم. كنذكر باللي هذا اللقاء هذا تيجي في اطار الابواب المفتوحه لي جورني بورت اوفيرت فيرتويال اللي هما اورغانيزي بار نوتر يونيفرسيتي جامعه سيدي محمد بن عبد الله في فاس طيله هذا الاسبوع. ومجموعه ديال المؤسسات الجامعيه اللي تابعه للجامعه غادي يكون فيها هذه الابواب مفتوحه. كنشكر جزيل الشكر للساده الاساتذه اللي حضروا معنا، الاستاذه الحاج خديجه اللي عطاتنا مجموعه ديال المعلومات، الى لاحظتوا بدينا بالسلك السنوات التحضيريه وعطاتنا مجموعه من المعلومات، ومن بعد اون اونشيني دزنا رابيدمون المعلومات الكثيره والقيمه اللي عطانا الاستاذ سعيد مزير استاذ التعليم العالي في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه، واللي كان عطانا مجموعه من تقريبا من الكارسيس يونيفرسيتير حتى وصلنا لي ديبوشي. وهذا مهم لان كل تلميذ او كل طالب او كل مترشح تعرف باللي هذا النوع ديال الدراسه، هذا النوع ديال المواد اللي ربما اللي غادي يتطرق لها، ولو انه ما تطرقناش بزاف لو ديتاي، لكن فورماسيون فير لي ديبوشي ولي لوريا. والحمد لله ان ليكول وصلت لان طو دانسيرسيون اللي هو تقريبا ديال 100%، وهذا سي اون تري فير سي اون تري غروند فيرتي. سيرتو المؤسسه اللي حديثه العهد اللي هي من 2005 للان، سي اون تري غروند فيرتي. اذا تنعاود نشكر الساده الاساتذه وتنعطيكم موعد غدا ان شاء الله من الساعه 10 صباحا 12 صباحا سميتو 12 ديال الصباح ان شاء الله زوالا، باش غادي يكونوا رؤساء المسالك، وغادي تشوفوا باللي مع رؤساء المسالك غنحاولوا ما يمكن نعطيو معلومات اكثر حول هذا الموضوع وحول المدرسه وشنو التكوينات اللي كاينه فيها وشنو كيفاش السير ديال التدريس في هذه المؤسسه. اذا غنختموا هذا اللقاء وموعدنا غدا ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا الساده الاساتذه. شكرا لكم والعام المقبل ان شاء الله.